कलाकांड विषय इनक्वारी करने मैं एसपी ठार परमिशन आनी सारे कहतु आपणकर मु कि सेवा करें सेवा तो मुझे तुम नाम करी नुहे आजाद भितर ओ बाप एते तोड़ एटी सारे हूँ रंगैया स्वामी आयप्पा नायडू रोड आसवाई अनेक बाट थाए एठो जावाई फेरिया बाटा खोजा भारी कष्ट आसवा बाट जानी फेरिया बाट मत जना अच्छी पचा बुझी हेलो मु टोटाल डेन सर्च कर सारे लो बाप सारे एटा हूँ बाघर गुंफा बाघर गुंफा को आसी बाघ शिकार करने को चेष्टा कले बाघ ता पंचारे तुमको रक्ताक्त करदबा साहस बंदी बाघ गुंफा को बाघ शिकार करनी बाघ को केमती काबू करा जाए आउ बाघर पंचारू केमती लोक को अलग करा जाए ओहो कहीं तुम मुंडू के दुर्बुद्धि उठुची कहल टिके पिला मरिबा कथा भाबु ना थाउ आवश्यक नहीं मुझे सर्च कर सारे साला हरामी सब इंस्पेक्टर मुंशी काटना पड़तो गर्दन तक काटी देबी रे सब साला हरामी देखो मेरे शरीर में रक्त भरा करी देवे ओ तुम्हें दुईटा ताला आए पर पोशाक गुड़ा सब इंस्पेक्टर शांतुन रिक्स नहीं मैंने तुमको हाजत भितर पुरेगा टाइम पुरेगा दुनिया में जानी नहीं पाएगो ना पेरू रंगा बॉल बोले में तो पास नहीं तो सोड़ा को बकरी कटला बोलिया काट देबी आका ऐसा बोले सब गालिया की देले पुलिस कथा कहे बंदूक तो उनके परमिशन एनकाउंटर करबी और पीछे आनिया चाल ले जाऊंगा अय्यो चले बिहारी ए सोड़ा चुटिया तारो शिकार एटा कोता मुई जीबी रे बाप बेड़ा खराबे पड़िला रे बाप ए सोड़ा चुटियाटा एटार रंगे स्वामी कौतले विचार हम मरिल सोड़ा चोर चंदन तू मत मारू ना मुझे घोषड़ी हाथ भितुक से कथा समय कह किंतु मुझे सर्च कर सारे आई इंस्पेक्टर रंगे स्वामी की जमा टेंशन रंगे स्वामी जमा टेंशन है आकाश कलाहांडिया में गरुड़ा को ढांकी आसे तांडव करे नहीं तो मारी बाबू ना चाकरी नहीं जीवु से सब धमक शांतुन दास काटिर करनी जन्म होती दिना दिने मरबी हेले पापर सहर पुण्य व्यवस्थापन करने जदि मो जीवन देव पड़े तथापि हसी हसी मो जीवन देवी ए साला को बकरी काटला पर काटी देगी मारी जानी रे तार हाथ दिटा काटी ए सोड़ा तू जगन्नाथ सजई इनकाउंटर करबी आईन को आदमी ना तो आईन कब खेवानी मना दिने दिने तो कला समाज पर्दा फसाब
କାନୁନ ଓକିଲ ସଳାଟି ସରକାର ତୋତେ ସଳା ବାର ମନା କଲେ ତୁଇ ସଳାଟିଏ ମାନିଲେନୁ ତୁ ଏବେ ମୋ ହାତର ହାତିଆର କରିଥିବୁ ରେ ନା ପେରୁ ରଙ୍ଗା ସ୍ୱାମୀ ଆୟା ପାଲା Swami, ayya palai, ayya. Sata, mo satire goddari korichu. Mo jodi sato antina bhangi no dechi, tahale mo na onthara nuho. Aire solati, mo machine ta chhadei lelu. छट्टा पट्टा होची किए बुझिबा भका अरे किए बुझिबा आम्भे आशीर्वाद वत्स करिम तुम्भा दुःख हर किए मा तुम्बे आम्भे लक्ष्मी नारायण तकिला पेल किचा अच्छा माँ प्रभुंकर ये कि अवतार आखिरे कला चषमा पादरे बुटु प्रभु ये कि भाषा कहते मूर्ख बुढ़ा प्रभु को आखिरे चषमा नहीं तुम्भको कौन देखा जाऊ नहीं बुझिला वत्स तुम्भर पैड़ बड़ पानी नहीं ए सब गुढ़ रहस्य तुम्हें बुझीब केमिति ए जुग सहित ताल मिलाई प्रभु चालू प्रभु ये कि भाषा कहउछंती बुझिला वत्स प्रभु कहउछंती निशा बाउलारे तुम्हे धोती रे मुती पके शीघ्र जाई स्नान करी आस आलगा टिलटिलगा गेंजे ताकुडू कौन हैला कौन प्रभु गेंजी बोली कहले आयो प्रभु तमरा सते गेंजी करिवार इच्छा थिला तमे ताको लज फजु जाई थांत हरी मो घर कहउथबे आसुतला मो खट भारी आईची तमे सेठी सोई पारियोनी हरे चकोरी खिया प्रभु गेंजी बाकू कहउनांती खेलियाकू प्रभु कहउछंती तुम्भकू गोटे रत्न पत्थर देबे जाहाकू टच करिबा मात्रे तुम्भर सब इच्छा पूर्ण हो जीवो तुम्भे जुआरे चाहिबो सियारे सुन्न हो जीवो लो बापा प्रभु मोर ताले तेहिते अछंदी अच्छा मां लक्ष्मी एथि पे मते कोन करिया को पड़िबो मूर्ख पसंद बुढ़ा लक्ष्मी नुह कुह मिसेस लक्ष्मी अच्छा मिसेस लक्ष्मी एथरा कुहंतु मते कोन करिया को पड़िबो हमको मात्र 2,77,777 टंका 70 पैसा दबाको पड़ो एते टंका ले एते टंका ले तमे करिबा कोन ए टंका नहीं कैलाश पर्वत उपरे महादेव गुटे गंजेई भाटी आ गुटे मद काउंटर खोली हे भगवान कोन सुनिला ए मनीष अरे देवदेव महादेव पुनी गंजेई भाटी काउंटर खोलिबे अच्छा सेठी पई टंका कलेक्शन करिवा पई से आम्ही को एठी पठेई छन कुहवत
ବତ୍ସ ତୁମ୍ଭେ ଟଙ୍କା ଦବ ନା ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ? ନାଇଁ ମାତା, ତମେ ସେମିତି କରନି। କିଏ ମୋ ପରି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାହାର ଥିବ? ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆସି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନପଥର ଦବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ହାତ ଛଡା କରିବି? ତମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମାଲଟା ନେଇ ଆସୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ବତ୍ସ, ଶୀଘ୍ର। ବତ୍ସ ଏଇଠି ପୁରା ଛଣା 2 ପଇସାରେ ନାମ ନେଲା। ଆଉ ଶୁଣ, କଣ ରାତି ହେଲାଣି। ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବିପଦ। ରାତିଟା ଏଇଠି କାଟିଦବା। ତମେ ଯେମିତି ଛତରା ଲୋକ ରାତି ସାରା ଖଟକୁ ଖାଲି ପକେଇବ ଏ ଖସ ଖସ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଜଗଣିଖିଆ ବୁଢାର ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ମାତା ପିତା ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗମ କଲା ବେଳେ ଯଦି ଯିଏ ଗଳିକି ଦେଖେ, ମୁଁ ତା ଆଖିରେ ନା ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକ ଢାଳି ଦେବି। ଆସ ଡାର୍ଲିଂ, ଆସ ନା। ତମେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲ ନା? ମୋର ଖାଲି ସଲ ସଲ ହଉଛି। କଣ ସଲୁଛି? ଆଉ କଣ ଭିତରେ ଝୁଲୁଛି? ନାଇଁ ମ, ଆହୁରି କିଛି ହଉଛି। କହିବି ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ଏ ଟିକେ ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଭୁ କଣ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଗଲେଣି? ମା ବି ପୁରା ନାଳେଇଗଲେଣି। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୋଲେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପେଲେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୋଲେ, କଥା କଣ? ବତ୍ସ, ଆଜ୍ଞା। ତୁମର ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ରାଗି ଗଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମନ୍ତ୍ର। ବୁଝିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଖୋଲିବା ମନ୍ତ୍ର। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଜିନିଷଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଲଟା ନିଅନ୍ତୁ। କିଲକ କିଲକ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। পেলো পেলো মাকড়া মাকড়া কଣ ହେଲା? এইটা କଣ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଖଣ୍ଡେ? ଡାକୁରି ଖିଆ ସେଇଟା ମାଙ୍କଡା ପଥର ନୁହଁ। ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭାତରୁ ହଁ, ଦୀପ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ପଥରଟି କାମ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମାତା, ଆଉ ଆପଣ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନାଳେଇଲେଣି। ଆପଣ ଯାଇ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଶୋଇବି କେମିତି? ଝିଅ କଣ ସମ୍ଭାଳୁଛି? ଆଉ କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଟୁକା ମୁଖେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗେଣ୍ଡେ ତାକୁଡୁ ଗେଣ୍ଡେ ତାକୁଡୁ ଗେଣ୍ଡେ ତାକୁଡୁ। କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ କଣ ଗେଞ୍ଜିବେ ବୋଲି କହିଲେଣି? ମୁଁ ତମର ପରମ ଭକ୍ତ କି ନାହିଁ? ମୋ ଘରେ କଣ ମାଙ୍କୁ ଗେଞ୍ଜିବ? ପ୍ରଭୁ କୋପ କଲେଣି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଟିକେ ଶୟନ, ତାହା ନହେଲେ ସେ ପଥରଟି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ନାଇଁ ମାତା, ନାଇଁ, ଶୋଇବେ କୁଆଡେ? ବାବାଙ୍କର ନିଦ ଭାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଛି ନା? କଣ ପ୍ରଭୁ? ପେଲା ମନ୍ତ୍ର। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପେଲି ପେଲି ମୋର ହେଲାଣି ଯୁଗ। କୁହନ୍ତୁ। କହିବି? This month for ability that so idiot cat. କଣ ହେଲା? ବାବା କଣ ଇଂରେଜୀରେ ତାଳି ପକଉଛନ୍ତି, ଗାଳି ପକଉଛନ୍ତି। ମାତା ବି ବାଡ଼ି ପଡା ଦୁଗୁନିଖିଆ କହି ସୁଧର ତାଳି ପକଉଛନ୍ତି। କଥା କଣ କିଛି ଜାଣି ହଉନି। କିଛି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ବତ୍ସ।
କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଟିକେ ପୂଜା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ମାତା ଆମେ ଶୟନ କରିବା। ଏତେ ବିକଳ କାହିଁକି ଆଉ ଟିକେ ରହିବା? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଖଟ ଭାରି ଆଇଁଷିଣିଆ, ମୁଁ କିଛି ବାଗ ଶାଗ କରିନି, ଯାହା ଭୁଲ ଥିବ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କ୍ଷମା କରିବୁ କଣ, ଆମେ ବି ଟିକିଏ ଚଳେଇ ଦବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, ଧନ୍ୟ ତମରେ। ଦୁର୍ବଳ ହାଲିଆ। ଯାଇପାରିବନି ଯିବା ପ୍ରଭୁ, ଯିବା। ତୁମକୁ କେମିତି ନେବି? ମତେ ଟିକେ ଯଦି ତମ କୋଳରେ ଟିକେ କୋଳେଇକି ନିଅନ୍ତ, ମୋ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଣ୍ଡୁ ସେଣ୍ଡୁ ମେକେଡା ମେକେଡା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମ ଲୀଳା, ମନ ଜିଣି ତମେ ବର ଦେଇଥାଅ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ। କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଢାଳି ସାରିଲେଣି ନା, ଏଥରକ ଏ ମାଙ୍କଡ ପଥରକ କାମ ନ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ସୁନା କରିଦେଇ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ପୂଜା କରି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ
पत्थर ସେଇଟା ଗୋଟେ ମକରା ପଥର। ହାଇରେ ଶ୍ୱଶୁର ବିଲେ ତମେ ଦିଟା ଆମ୍ଭେ ଦିଟା ବତ୍ସ ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବୁଢା ଶଳା ପୁଅ ଯୋଉଠେଇ ହୁକ ପକଉଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ସଜମଦ ହେଲାଣି। ଶଳା ପୁଅ ଯୋଉଠେଇ ହୁକ ପକଉଛି ବୋପାର କେତେ ଖାଡ଼ି ଉଠୁଛି ଶଳା ବୋପା ଦେଇ ପୁଣି ଲୁଙ୍ଗୁଳଉଛି। ମୁଁ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲି ତମେ ଶ୍ୱଶୁର ବିଲେ ଯାହା ଲୁଟିଲ ରାତିରେ ପୁଣି ମତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଲ ଦେବୀ ମୋ ମାଲ ଯାହା ନେଇଛ ଏ ମାଲ ନବ ତ ଆସୁନ ଆସ। ଧୂଳା କରିକି ବାଡେଇଲେ ଜାଗା ମାନୁନାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଯାକ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଲା। कहीं रे माँ कहीं की दिन राति उजागर रही सेवा करुछु प्रेमिका स्त्री साची स्वास्थ्यपर मनुष्यटा मत चिन्ह पारा जो मो बाबा मो काल ग्रह बनी से कहीं अपनार हबार चेष्टा कर दुनिया में अनेक मनुष्य देखी तुम भली चरित्र ए दुनिया विरल जी अन्यर दोष मुंड फांसी खंड को जावाक भी पछाएनी सेदिन तो ओपरे टिके खुशी देखा पाई मु प्रतिवाद न करी चुप रही तो इच्छा नथिले मध्य सब जानतारे करूछु ठीक करिछु तू ठीक करिछु अरे से बुटीटा गोटे मनुष्य नुह तो गोटे नर राक्षस तू केबे भी ता सहित सारा जीवन खुशी रे रही पारि न भाई टिके शांति रहिबा पई सीताराजा तुम भीतर मु पाचरी सृष्टि कर देली तमर दुई हृदय को भांगी जाइछि नहीं ना ये कहिला तू हम दुई जण को मझे पाचरी छिड़ा करी अरे ये कहिला तू हम दुईटा हृदय को भांगी देले जहाँ घटीबार थेला घटी गला से तो पागल मिले एमती गोटाए निष्पत्ति नहीं कला हेले मु ठीक जानिछि से मो बिना केबे रही पारिबनी हेले रामजना सीता केबे खुशी साउंटी पारिबनी भाई ये कहला भाई ये से रामायण सती सीता नुहे से जागो असती सीता रामा भाई भाई कर तार प्रतिवाद कर तुम आज मत जते मारी जाए प्रभु हसी हसी भाई कि सीता
ତ ବିଦୁ ଭାଇର ବାହାଘର ନିଜେ ହବାକୁ ଦେବି। ଆରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଗପି ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ଶୁଣୁ, ମୋ ସୀତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କହିଲେ ତୋ ଉଦ୍ଧଟା ବି ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ଯାଉନ ଦେଖିବ, ଯାଅ। ଆସନ୍ତା ଦିଦିରେ ଝିଅ ଭାଉଜଙ୍କର ବିବାହ ଦେଖିବ, ଯାଅ। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି এই নিয়ে তারা ইনভাইটটা মতে ভাল পাইল মো মজা ভাই বিবাহ হলো শেষে তো মনে বুঝলানি যে মো রামচন্দ্র পরি ভাইটাকে কলঙ্ক টিকা পিন্ধি সজাইল। ए लकी तमे मते विश्वास करो, तम मध्य में से बाहर मो निज इच्छा रे हेले थला आ तम बड़ भाई के से बाहर तो मो इच्छा रे भी हेनी। अरे विश्वास नो परिवर्तन विश्वास गाजनी। अरे ये तो होते है मारी दो पे मारी दियो मते सुन कर मते मारी दियो। सब दिन पे हत भगिनता संसार रे दूरे जाओ। हां हां ये एक तो सुन कर मारी दे। हां अरे से उर्मिता निर्दोष करे। अरे से सिना मोह खली किछि कहि पारुनी। थरे ता मनर जंत्रणा, थरे ता मनर कथा को बुझिबाकू चेष्टा कर, जानि पारिबू ता मनर जंत्रणा। एटा को तमे ठीक से चिन्ह भाई, ठीक भाव चिन्ह जीवन तो ता पाई नथिला। अरे ए की तू चुप रहू कर कहनु मन देख पार है मन को बड़ बड़ हिंदो से ठीक है जो तो तू कहनु चुप रहू कर चुप रहली तोर भीतर तू एते बाटा आगे जाइछु तो मते ठीक जणैलुनी माने माने भाउज मा हवा को जाउ सुन कमर संगला मुंदागी समर कौन संपर्क नहीं महाभारत तो असंभव कथा। और तू कहूचु सत कहूचु तामाने तो अनुपस्थित रे भाउज ना मुंदागी ना संगति करे भी कर परबनी तो बड़ साची तो डॉक्टर पर भूल अरे भी तू मन संजोग सत तो मुंदागी न कोन होछि ना ए डॉक्टर रिपोर्ट के भूल है करना स्वामी स्त्री ए विषय आलोचना करबा ठीक है। अरे मते चाहे छ कोन केंदु गुमसुम ठिया है छ कोन है तमरो। अरे मंदाकिनी आज को एक वर्ष होला तुम संग कोन शारीरिक संपर्क अछि नहीं तो ताहले तमे गर्भ धारण क्षमता पाइलो कोठू तमे गर्भर बड़ को सचवा कहा हुसु मु तुमको से विषय किछ भी कहबी नहीं। अरे काहे कोन करबनी अरे काहे तमे मते तोरण दोष करो काहे विश्वास रे विषय देलो देखो सब परे मन रखिबा दरकार का सब करि से केवल तम भला पाई मन करि से शिशु मते कंचे निज चरित्र कलंक लगे देलो ए समाज आगे गोरे वैश्य वाला दिलो तुमको बंचे रखिबा पाई हमरो न मोर फेरे आनिबा पाई मो पकरे देवटा छडा किछ नथिला सेति पाई मो देवटा को बिक्री करे
भूली जाओ से सब निज निज को बुझाई दियो आमे हम गोटे नुआ जीवन आरंभ करिबा भविष्यतर परिकल्पना करी बंची जीवा मंदाकिनी पारिनी काहेकि ना गोटे पुरुष ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଗର୍ଭରେ ଆଉ କାହା ସନ୍ତାନ ସର୍ବି ଜାଣିବି ବରଂ ସେ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୁଲିଯିବ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଚାଲ ଆମ ସେ ଛଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା कहीं तुम गोटे जीवन को नष्ट करने चाहूच मो तम स्त्री सत मो भीतर गोटे मातृत्व उठे जागृत हो उठे मो छुआ को नष्ट कर मो भ्रूण हत्या कर तम स्वामी ଆଉ ଯାହା କହିଥିଲେ ହୁଏତ ତମ କଥା ମୁଁ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି ଜୀବନ ମାଗି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବି ଦେଇଦେବି ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି ଆଜି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖା ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ପ୍ରେମ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଦିନ ମିଛ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ନ ପାରେ ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରି ବୁଝେଇବି ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ କିଛି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ବୁଝିଗଲି ତୁମକୁ ବୁଝିଗଲି ତମ ମନର ଭାଷା ଆଉ ଜାଣିଗଲି ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ନିଜର କରିଦେଲି ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା इंस्पेक्टर बिला मगधीरा अरे असमय बंधु पाखक बंधु ही आसे सेदिन राम 5 लाख टंका खर्च करी तोते निर्देश प्रमाणित कला तते सेदिन इनकम नकरी छाड़ी दबारे मोर भी थिला शेष भूमिका सेदिन तो घरे बसी तते मो इनकम कही दे थांती छाड़ी देली कि नहीं जानी पाउथिलु मो हृदयटा केते बड़ बुझिपारली मोर बाटो चलो करबा खर्च कला कहीं कारण तो स्त्री मंदाकिनी सह तो बिना अनुपस्थित तार थिला अनैतिक संपर्क खाली सेतिकी नुह से मंदाकिनी गर्भरे बढ़ुला छुआटा भी आमर से मंदाकिनी को ब्लैकमेलिंग कर सुजोग मिले आ बिचरा इज्जत को डरी डरी ठन ठन कर 5 लाख टंका गणिदेला
ସେ ହାରାମ ଦାଦାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ି ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଚଦନ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ଭଲ ଭଲ ଫାଣି କରିଛି ନା ଜମା ସେ ଭୁଲ କରନା ଥର ମଣିଷ ମାନେ ଜାଣିବୁ ନା ତୁ କଥାରେ ପରା ଅଛି ଯେ ସେ କୁତେସା ତୋ ସହିତ ଯାହା କରିଛି ତୁ ତା ସହିତ ଠିକ୍ ସେଇଆ କର ଆରେ ଇଜ୍ଜତ ବଦଳରେ ଇଜ୍ଜତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯା ବରାବର ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ସାଜିଲା ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଗୋଟା ଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଶିକାର ହେବେ ବାପ ମୋ ଦିନ ଯେମିତି ମୋ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ରଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ ଲାଗିବି କଣ କଲା ସେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଘରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ମାନେ ଟିକେ ମଲେଇ ମାର୍କା ଚା ଟିକେ ପିଇବ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି କଣ କଲୁରେ ଚଣ୍ଡାଳ अरे मैं गर्भणी माइकिना ताको घर बाहर कर देलु से रहिबो कोठी मरि जाऊ सहित से स्त्री स्वामी बिना अनुपस्थित रे पर पुरुष सती दिगरे समिति अस्थिर वंशर कोन से अधिकार की ज्ञान नवे तो ईश्वर मैं थरा सोची हेले मन तो सहित मोर देखा होइला ए विषय की आलोचना होइला आम दी जनक छड़ा ए कथा जेमती आ केही न जाने एक जानिछु मो इंस्पेक्टर बिलाम धीरा अबे कथा कौन ज्यादा इशारा सूची संसार को भांगी चूरमार कर राम राम रे अरे मोर सबू दोष को मुंडे मुंडे हसी हसी सबू शास्त्री को मुंडे नेलु 14 वर्ष वनवास चली देखी जा तो बिना ये बापटा तार बंची जीवन फेरिया राम फेरिया मो पाख को फेरिया राम 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 सेमिति राम को न थकिले प्राण बाईटा ठूस किना चली जीव आज मोर बाहाघर आखिरी लुह बची दे चल गेट मानु गेट सामने चर्चा कर नहले मारिबू अरे मार तो हाथरू मरी गले मु मुक्ति पाई जीवु उठ भात दे साप को पोषी थेली चोट भी शिकाई थेली आउ चोट मते मारिबु न आउ काहाकू मारिबु ए बुआ तोरा भलरे मानिबनु तोते उत्तम मध्यम दरकार अबे আজি मोर बासर राती चारियार बड़ बड़ गेस्ट आछंती एमाने मोर इज्जत पकाई बसिछो केउ जदार कामटा करि देइछु जे अरे मां समान बड़ भाउजू बाई तू जो पाप करिछु से पापर क्षमा नहीं सिए जे मो स्त्री को बा होई गला देविसिर होई भाई बो को बा होई गला से तो ठीक करिछि तोर से सब थिला चाल अरे मु बापा बापा जानिबनी मोर क्यों पुओटा सुना पुओटा पोडांगार जदि जानिछो मोर कोन तारिबार अछि तार कहि देली मो कथा अनुसार काम करिबो ठीके भी अगल दल हैला तोरा मारी देली पितृ हत्या दोष बचे मुंडेइले मुंडेइनी जीवन मुरु माई देबे अरे कौन कहिलु रा ठीके तू को माल मारियो
ତମେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ରାମ, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ତମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ରାମ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। କେବଳ ତମରି ଆଖି ଆଗରେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ କରିଛି। କଲେ ବି ଗୁଣା ଗଲି ପାରିବେନି। ଯା ଦେଖିବୁ ଯା, ସେ ତୋ ପଟୁ କେବେ ତା ଚାକିରେ ଯାବୁନି। ନିହାତି କହି କହି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୁ କଣ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ? ଯାଇଥିଲି ଅପା, ହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଚାକିରେ ଦମ୍ଭ ବାନ୍ଧି ପାରିଲିନି। ଏ ମାରୁତି, ଉର୍ମିଶି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତ? କି ଖୁସି! 4 ଦିନ ହେଲାଣି କୋଉ ଅଜଣା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର ବାଉଳାରେ ସୀତା ସୀତା କହି ବାହୁଳୁଛନ୍ତି। ଉର୍ମି ଅପା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଉର୍ମି ମନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି ତ? କରିବେନି ବା କାହିଁକି? ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମିଳିଥାଏ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ସେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି? ନା, ସେ 2 ଜଣ ବାପ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେ ଉର୍ମିକି ସେ ନିଜର କରିନାହାନ୍ତି? କରିବେ କେମିତି? ତତେ ସିନା ପର କଲେ ଆଉ କାହାକୁ ନିଜର କରିବେ? ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଅଛୁ। ଏ ମାରୁତି, ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କର। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆଉ 2.5 ଦିନର କୁଣିଆ। କେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ଦୀପଟା ଲିଭିଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୋ ଶବ ଦେଖିଲେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେ ତ? ମରିଯିବେ ତ ମରିଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ଠକି ଯାଇ ଚାଲିଛୁ ବୋଲି ବସିଛୁ? ଭାଇ, ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ହେଲେ ସେ ଉପର ବାଲା ପରା ମୋ ଆୟୁଷ ରେଖାଟା କାଟି ଦେଇଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇଗଲୁ ନାହିଁ। କେବଳ ରାମଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୋ ବାଟ ରୂପରେ ବାଛି ଦେଇଛି। ଏମିତି କଲେ ସେ ମତେ ଘୃଣା କରିବେ ଆଉ ଉର୍ମିକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବେ। କେମିତି ଭାବିପାରିଲୁ ରାମ ଉର୍ମିକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବେ? ତୁ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁ ରାମ ତୋତେ ଘୃଣା କରିବେ? ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କର ଭାଇ, ଯେମିତି ରାମ ମତେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବିନି। ତମେ କଣ ଚାହୁଁନ ତମ ଭଉଣୀଟା ଶାନ୍ତିରେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉ ବୋଲି? ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହୁନି। ଏ ଭାଇ, ସେଇଟା କଣ ଆଉ କେବେ ସମ୍ଭବ ହବ? ମରିବାର ସମୟ ଉପରେ ଆମର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଗାଁ ମଶାଣିରେ ମୋ ଛୁଇ ଚଳିବାକୁ ଜାଗା କିଣା ସରିଛି। ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମା, ହେଲେ ତୋ ସହିତ ଆମକୁ ବି ନେଇଯା। ତୋତେ ଛାଡ଼ିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଚାଲିଯାଅ ଭାଇ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯଦି ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ତମ ମାନଙ୍କ ମାୟାରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହେବି? ଚାଲିଯାଅ ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ମା, ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ।
ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମନ ଭରି ଦେଖେ। ए भाई एथर जाओ चौदिन शुणव तुम गेली भौणीटा मरी जाई से दिन ताको कई बांधी भाई चली आसीला सुख सहित सामिल हवा पूर्व जीवन दीप लिभिबार हवा सुखर सौदा करने को दरदी बंधु हवा जीवन साथी मिलता सीता ताको अधबाटरे हरई देला कहीं आसीच देखा मो सीता केमी मधुबसरे सजे खान भाई स्त्री साजी मो प्रेम केमी मो प्रहरिका पालटी देखिल तो एथर जाओ भाई बहू को नहीं सुखरे संसार कर सुन गला बेले पेट भरी खाई दे अरे आउ केते खाइबा को दबो अरे एते खाइबा को नहीं ए जाय मो पेटरू छोड़ीनी खाली देखा को आसी थोड़े मधुबसरे केमिति लागुछ देखिदेली मन में शांति है चली जीव कुआरे बाहर देखी तुम भोजी नहीं आसी अरे निज स्त्री बाहागर भोजी खाई जीव ना तुम मन शांति हो गला तो सुन मो भिकी सहित सुखर संसार करने को जाऊँगी जदि ए सीता को किए खुशी रखिपे सी होती ए भिकी निज पेट को दाना जोगड़ा करने असमर्थ जे निजर खुशी खोजी पाइबा असमर्थ से पुणी अन्य को खुशी देव अरे मु सीना मो खुशी जोगाड़ कर मो खुशी को मन को दबार पूरा सिद्ध मो खुशी को बता नहीं बे तो बोली गोटे भरुआ सानी के पादरे आड़े मो पाखु चली आसला शेष नील तो मोर निज स्त्री बद्धिवश देखा एठिकी आसीछ केमितिका निर्लज्ज पुरुष तुम्हें एते धिक्कार परे भी जाऊ ना एचाई तब मन घुर धरिनी एटा एमिति जीवनी सीता ए कामुक अनुभव पुरुषटा को एमिति शास्ति दरकार
ଯେମିତି ସେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଆଉ ସାହସ କରିବନି। ତା ନହେଲେ ଏଇଟା କେବେ ମୋ ନଥିବା ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ଉପରେ ଲୋଲପଦୁ ଚିହ୍ନ ପକେଇବ, ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ମୋ ପୁଅ ଆସିଛୁ ଆମ କୋଳକୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ରାମ? ଏ ରାମ, ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି ରେ। ପାରୁଛି ତ ତୁ ଏଇଠି ରହିଯା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ତତେ ମୋ ପିଲାଲେ। ନାଇଁ ବାବା, ଘଣ୍ଟା ପିଛା ରାଜଉଆସର ପଲକକୁ ଛାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ପିଛା ଶେଷରେ ତମେ ଶୋଇପାରିବନି। ମୁଁ କେମିତି ପାରିବିନି? ହେଲେ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ରହିବିନି ବାବା। ତୁ ମତେ ନେଇଥା ବାବା, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି କ୍ଷଣକେ ରହିପାରିବିନି। ବାଘଟା ବୁଢା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ତା ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତା ପଞ୍ଝା ଗୁଡା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଘଟାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୋଇଥାଏ ଏ ଲୋକଟାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେମିତିରେ, ଠିକ ସେମିତି। ମୁଁ ମହାପାପୀ, ନିଜ ପାପକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ଯାକ କଳଙ୍କ ତୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗୁଛି। ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା? ବାପାର ତ ଅଧା ପାପକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଅର ଜନ୍ମ। ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି। ତୁ ସିନା ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନି। ଏ ସୀତା, ଆରେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଘରୁ ବାହାର କର। ଆମେ କେମିତି ଚାଂସାରେ ଯିବା ଯେ? ସୀତା, ଆଦେଶ ପାଳନ କର। ମାରି ମାରି ମୋ ହୃଦୟଟାକୁ ଏମିତି ଜଖମ କରିଦିଅ ଯେମିତି ସେଠି ଔଷଧ ବି କାମ ନ ଦେବ। ଆରେ ଭାବୁଛ କଣ? ଆରେ ମାର, ଆରେ ଏଠି ପରା ରାମ ଆଜି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା।
ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବେଇମାନ କିନ୍ତୁ ଏ ମଦ କାହା ସହ କେବେ ବେଇମାନ କରେ ନା ମୁଁ ଜାଣେ ପିଆ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ସରଳ ହେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗଣିତ ଭଳି ଜଟିଳ ହେଇଗଲ ଆରେ ମୁଁ ଇତିହାସ ଭଳି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଭୂଗୋଳ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲ ଇଂରାଜୀ ହେଇଥିଲେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତମକୁ ତମେ ସଂସ୍କୃତର ଶୋକ ଭଳି ଅବୁଝନୀୟ ରହିଗଲା ଏଠି ପ୍ରେମ କରିବା ପାପ ଏଠି ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ এই যেମିତି ଭଲ ପାଇଲୁ ପାପ କରିଛୁ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଜି ମୋର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ଓହୋ ବାବୁ ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାତଲ ହୋଇ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛୁ ଏଇଠି ଅନାନୀ ଦେବି ଆରେ ଜାଣିଛୁ କିଏ କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାନ ସଭାରେ ନାଇଁ ବେ କଣ କହିଲା ଏଇଠି ପୁରେଇ ଦେବି କହିଲା କଣ ନା ମୋ ବୋପା ହଉଛି ଏଇ ସହରର ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଆଉ ମତେ ନାରୀ ଆଖି ଦେଖେଇଲେ ପରିଣାମଟା କଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଓହୋ ଆଉ ଅଛି ଏ ଚୂଳକୁ ଲେଖା ନା କୂଳକୁ ଲେଖା ରାଜା ଦଶରଥ ମାନ୍ଧା ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୁଗ ନାହିଁ ବାପା କେଉଁଠି ମଦ ପିଇଗର ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ ହେଲେ ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନ ଆସିଲେ ଏମିତି କିଳାଟେ ନ ବୁଝେ ଅଖା ଧଉଥିବୁ ଗୁଣ ଗାଉଥିବୁ ଆଉ ପୁଣି ମତେ ନାଲି ଆଖି मते पुलिस धमक देखेला अरे मु जानी छे ए पुलिस गुरा सब गोटे गोटे हिंजेड़ा काहे ना जता बेले गोटे पुरुष गोटे नारी की निर्यातना दिए ता पर शीघ्र पदक्षेप लिया जाए किंतु जता बेले गोटे नारी गोटे पुरुष को निर्यातना दिए ता पर कोन किछि आईन कानून नाही एटी आईन कानून आईन बाटरे आउ दोषी दोष करी चले ता बाटरे निर्दोष एटी सजा पाए आउ दोषी एटी राज करी बोले ଆମ ଦେଶର ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି ଏ ହଉଛି ଆମ ଦେଶର ଆଦର୍ଶ ଆପଣ କିଏ ଥିଲି ଆଇନର ଗୁଲାମ ଚାହୁଁଥିଲି ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରାଇସ୍ ସାରିବାକୁ ଥିଲେ ନିରୀହ ଜନତାକୁ ମିଳିଲା ମତେ ମିଳିଲା ଏଇ ଉପହାର କାଟି ଦିଆଯାଇଛି 2ଟି ହାତ ମୋର ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାନି କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛ ବାବୁ ଏଇ ଆମ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଗୁଡା ବଡ ଚୋର ଏମାନେ ବାକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଚାକିରି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଇ ଲାଭ କଣ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଏଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆରେ ଭାଇ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶା ବୋଧେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ ଜଣେ ଦିଗ ହଜା ବାଟ ହଜି ଯାଇଛି ମୋର ସବୁ ବାଟ ଆଗରୁ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା 7 ଜନ୍ମ ହାତ ଧରିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲା ଅଧା ବାଟେ ହାତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ଗଲା ପୁଣି ଥରେ ମଦ ବୋତଲ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଗଲା ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଠି ଅନେକ ଆସିବେ ଅନେକ ଯିବେ ଜଣକ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ହରେଇ ଦେଲା ସେଇଟା ଜୀବନ ନୁହେଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମଦକୁ ମାତାଲ ହେଇଗଲୁଛି ତାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ବୁଲୁଛି ପାଗଳ କରିଯାଉଛି ମତେ ପାଗଳ ପାଖରେ ମୋ ଆଶ୍ରମ ସେଠି କିଛି ରହିଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସ୍ମଏଲ ହେଇଯାଇଥିବା ଲାଇଫ୍
ଆଉ ହଜି ଯାଇଥିବା ଅତୀତ କେବେ ବି ଫେରି ଆସେ ନା। କିଏ କହିଲା ସରି ଯାଇଥିବା ସମୟ ଆଉ ମରି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ହୁଏତ ଫେରେ ନା, କିନ୍ତୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ମନର ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। କାହା କଥା କହୁଛ ତୁମେ? ପିଲା କତିରେ ଭଉଣୀ ହରିଯିବ ତ? ସେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। କିଏ କହିଲା ସେ ତୁମ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ? ସେଦିନ ଉର୍ମିର ବାହାଘର କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତୁମ ଭାଇ ବ୍ରିଟିଶର ବାହାଘର ହେଉଛି ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ପିଲା ବାବା ତାକୁ ଲୁଚି ଉପରେ ମାରି ମାରି ବଦଳି ଟାଣିଦେଲା। ସବୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ। ତାମାନେ ଉର୍ମିଶ ବିଟିଭାଇର ବାହାଘର ବାଧ୍ୟବାଧକ କଥାରେ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ସେ ପିଲା ବାବା ଘରେ ଜନ୍ମ ଲାଗୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ହାରାମି। ତୁମର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆଉ ରାମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଫସିଗଲେ ରାମ ଉର୍ମି ଉଭୟ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ବାବୁ, ଏଠି ପବନର ବି କାନ ଅଛି। ଆସ ସବୁ କହିବି।